पुंछ की सुनसान गलियां अब पूरी तरह से वीरान होने लगी हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूरी रात हुई शेलिंग के बाद जो थोड़े बहुत लोग पुंछ में अपने घर की देखभाल के लिए रुके हुए थे, अब वो भी यहां से निकल रहे हैं। खासकर महिलाओं और बच्चों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए सभी लोगों ने ये फैसला किया है और ये कहा भी जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो अपने घरों में रुकने की बजाय सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। हम जा रहे हैं जम्मू। बहुत आ रही है, रात को बहुत बच्चे डर गए, सोना नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम जम्मू जा रहे हैं। बच्चे बोलते हैं हमें पापा जम्मू ले जाओ, सेफ जगह में ले जाओ। किसी की गाड़ी किराए पे लेंगे, लेके भागेंगे, क्या करेंगे। इधर सिटी में पहली बार इतना फायरिंग हुआ है और पहली बार हो रही है। तो पुंछ के अंदर मैं अपने अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान को जल्द से नक्शे से ही मिटाया जाए। मैं अपने गृह मंत्री जी हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर, जितने हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटाया जाए। ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को तो जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। अपनी बात शेयर के लिए मैं तैयार हूँ, शाना के साथ चलूंगा। तो हर का अपना दर्द है। कोई चाहता है कि पुंछ को छोड़ना नहीं है और कोई चाहता है कि बच्चों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना है। इसलिए हर हाल में पुंछ से निकलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पागलों की तरह पब्लिक पर गोलियां बरसा रहा है, बम बरसा रहा है, शेल बरसा रहा है और ये दिन में रात में किसी भी वक्त इन घरों पर आकर गिरते हैं और लगातार लोग जान भी गंवा रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में पुंछ में एक ही बात है कि पहले अपने परिवार को सुरक्षित करें, फिर इस पाकिस्तान का हिसाब करें। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पुंछ। যেমনটা জানা যাচ্ছে যে উড়িতেই পাক গোলাবর্ষণ ক্রমাগত চলছে, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধিরাও বলছেন, এবং তাতেই এক নিরীহ ভারতীয় মহিলার মৃত্যু হয়েছে। উড়িতে পাক গোলাবর্ষণে নিরীহ ভারতীয় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে। সন্দীপ, এখনো পর্যন্ত গুলির লড়াই এবং আর্টিলারি ফায়ার চলছে উড়িতে এখনো পর্যন্ত দিনের আলো ফুটে যাওয়ার পরেও পাকিস্তানি সেনার সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই মুহূর্তে জোরদার টক্কর চলছে এবং তার পাশাপাশি কুপওয়ারাতে সেখান থেকেও কিন্তু পাকিস্তানি পোস্টের ওপার থেকে এই মুহূর্তে ভারতীয় পোস্ট লক্ষ্য করে ব্যাপক শেলিংয়ের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। এই যে জায়গা দুটির কথা আমি বললাম, উড়ি এবং কুপওয়ারা, মূলত কাশ্মীরের দিকের এই দুটি ফরওয়ার্ড এরিয়াতে, এই দুটি সেক্টরে কিন্তু এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি টক্কর পাকিস্তানের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। ভারতীয় সেনাবাহিনী লাগাতার জবাব দিয়ে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত গোটা এলাকাকে খালি করে দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র ফোর্সের মুভমেন্ট ছাড়া আর কোনো সিভিল মুভমেন্ট ওই অঞ্চলে রাখা হচ্ছে না। তার কারণ একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই উড়ি অঞ্চল এবং কুপওয়ারা দুটোর ক্ষেত্রেই একটা লম্বা এলাকার একটা স্ট্রেচ, একটা রাস্তা, সেই রাস্তার তিন দিক ঘেরা পাকিস্তান। অর্থাৎ সেই রাস্তা গিয়ে সরাসরি যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেটা যেমন পাকিস্তান, রাস্তার ডান দিক পাকিস্তান, রাস্তার বাঁ দিক পাকিস্তান। পাকিস্তান নয়, বলা ভুল, পাক অধিকৃত কাশ্মীর। তিন দিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং মাঝখানে ভারতের অংশ, ভারতের মূল ভূখণ্ড। ফলে এই কঠিন টেরেনে কোথাও উচ্চতাগত সুবিধা রয়েছে পাকিস্তান আর্মির, কোথাও উচ্চতাগত সুবিধা রয়েছে ভারতীয় আর্মির। যেখানে উচ্চতাগত সুবিধা পাকিস্তান পাচ্ছে সেখানে কিছুটা ব্যাকফুটে থাকতে হচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। অন্যদিকে যেখানে উচ্চতাগত পার্বত্য উপত্যকায় উচ্চতাগত পোস্টের অ্যাডভান্টেজ আমাদের কাছে আছে, সেখান থেকে কিন্তু একেবারে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানের যে সমস্ত ফরওয়ার্ড পোস্টগুলি রয়েছে। ফলে এইরকমভাবে কুপওয়ারা এবং উড়িতে দু জায়গায় লাগাতার শেলিং চলছে এবং লাগাতার সেখানে সমানে সমানে টক্কর চলে আসছে এখনো পর্যন্ত।